بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 46واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج اس بحث کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور اس کو اتمام تک لے کے جائیں گے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس مقام سے کیا تھا کہ صیغہ امر کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اس کی تعریف میں یہ بیان کیا کہ صیغہ امر سے مراد کیا ہے، صیغہ افعل اور ہیئت افعل کو ہم صیغہ امر کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا صیغہ امر کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، ہم نے مختلف موارد بیان کیے، اور اس ضمن میں جو 4 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں ان اقوال کو ذکر کیا، اور اس میں ہم نے قول حق کو بیان کیا کہ مصنف کے نزدیک اس کو ان معانی میں سے کسی بھی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک الگ معنی کے لیے وضع کیا گیا جس کو ہم نے نسبت طلبی یا نسبت باعثی کا نام دیا تھا۔ آج اسی مقام سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ جو صیغہ افعل ہے ہمارے ساتھ، مثال کے طور پہ اضرب ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ جو اضرب ہے یہ حقیقت میں دائی قرار پاتا ہے اس فعل کے انجام دینے پہ، یعنی ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ کبھی اس کا دائی کوئی چیز ہوتی ہے، ابھی اس کو انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی ہمارے سامنے ایک ہی ہیئت ہے، ہیئت افعل ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے نسبت طلبی اور نسبت باعثی کے لیے، البتہ جو اس کے دوائی ہیں یعنی جو اس کو آمادہ کرنے والے ہیں، اس کام کو پر ابھارنے والے ہیں، تیار کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ دوائی مختلف ہو سکتے ہیں، وہ دوائی مختلف کسی بھی صورت میں ہوتے ہیں۔ دوائی کھانے والی دوائی عام مراد نہیں بلکہ دوائی مراد ہے، یعنی دائی کی جمع جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا، جو اس پر آمادہ کرنے والا، جو اس کو ابھارنے والا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کبھی کبھار باعث حقیقی طلبی کی صورت میں ہوتا ہے، اور باقی بات انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، کبھی وہ تحدید کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ انذار کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ تعجیز کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے اگر دیکھا جائے تو یہ باعث ہو، تعجیز ہو، تحدید ہو، تسخیر وغیرہ، یہ سارے کے سارے صیغہ افعل کے معانی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے دوائی قرار پاتے ہیں، اس پر آمادہ اور تیار کرنے والے۔ جس طرح کہ ایک دائی کی مثال ہم نے عرض کی کہ باعث حقیقی اور طلبی، یعنی مولا چاہتا ہے کہ مخاطب اس کام کو انجام دے، اور اس باعث کے ذریعے کیا کرتا ہے، اپنے مخاطب کو اس کام پہ آمادہ ہو تیار کرتا ہے۔ اس کو ہم انشاء حقیقی کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے غیرہ، گفتگو یاد رہے وہیں سے اس کو مربوط کریں۔ فرماتے غیرہ ان ھذا الجعل او الانشاء یختلف فیہ الداعی لہ من قبل المتکلم۔ فرماتے ہیں مگر یہ جو جعل و انشاء ہے کون سا والا، کہ ہم نے جو قرار دیا کیا کہ صیغہ اضرب کو اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ دائی قرار پائے اس کام کے لیے۔ اب فرماتے وہ دائی کیا ہے، فرماتے یہ جو جعل و انشاء امر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، یختلف فیہ الداعی لہ، اس امر کا جو دائی ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے، لیکن کہاں سے، من قبل المتکلم، متکلم کے جانب سے۔ متکلم جو ارادہ کرے گا وہی اس کا دائی اس کو قرار دے دے گا، اور اس کا وہی معنی اسے مراد لے گا۔ فتارتن، فرماتے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، ابھی یہاں سے کیا کریں، ان دوائی کی قسموں کو بیان کریں۔ فرماتے فتارتن، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ یکون الداعی لہ هو البعث الحقیقی، فرماتے وہ باعث حقیقی ہوتا ہے، باعث طلبی ہوتا ہے۔ وجعل الداعی فی نفس المخاطب لفعل المامور به، اور کیا کیا جاتا ہے، مخاطب کو آمادہ کیا جاتا ہے اس داعی کے ذریعے، کیوں، لفعل المامور به، تاکہ وہ مامور به کو انجام دے، تاکہ اس مادے کو انجام دے۔ نتیجہ فیکون ھذا الانشاء حینئذ مصداقا للبعث والتحریک وجعل الداعی، فرماتے یہ جو انشاء آپ کے سامنے اضرب کی صورت میں آ رہا ہے، یہ بعث و تحریک و جعل دائی کا کیا قرار پا جائے گا، مصداق قرار پا جائے گا۔ یعنی اس اضرب نے آگے کیا کیا، اس اضرب نے آ کے مخاطب کو آمادہ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دینے پہ راضی ہو جائے اور تیار ہو جائے اور اس کے اسباب اپنے لیے فراہم کرے۔ او ان شئتا، فرماتے یا اگر آپ چاہیں تو فرماتے اس کا نام ایک اور بھی رکھ سکتے ہیں، او ان شئتا فقل، یا آپ کہیں یکون مصداقا للطلب، یعنی باعث و تحریک و جعل دائی کی بجائے کیا کریں، یہ جو صیغہ اضرب ہے اور صیغہ افعل ہے، فرماتے اس کے ذریعے متکلم کیا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے اپنے اس فعل کو، کسے طلب کر رہا ہے، مخاطب سے طلب کر رہا ہے۔ فرماتے چاہے آپ باعث و تحریک و جعل دائی کا مصداق قرار دے دیں یا اس کو مصداق طلب کہہ دیں، فائنل مقصودہ واحد، ان دونوں صورتوں میں اس کا معنی ایک ہی ہے۔ یعنی کیا مراد ہے، دونوں صورتوں میں باعث حقیقی کو طلبی ہی ہوگی کہ جس کو متکلم اپنے مخاطب سے طلب کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اخرى سے مراد کیا، یعنی دوائی کی ہم بات کر رہے تھے، یہ دوائی مختلف ہوتے رہتے ہیں متکلم کی جانب سے، کبھی کبھار تو اس میں باعث حقیقی ہوتا ہے، واخرى فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یکون الداعی لہ
हुवा तहदीद, और फरमाते उसका जो दाई होता है वो क्या होता है, तहदीद होता है, डराना मकसद होता है। फयकून मिसदाकन लितहदीद, इस सूरत में जो सीगा अमर होगा वो तहदीद का मिसदाक करार पा जाएगा। फरमाते वयकून तहदीदुन बिल हमले शाए, और ये तहदीद जो होगी वो हमले शाए के एतबार से होगी। यानी क्या मतलब, यानी मफहूम के एतबार से तो क्या इनमें तगायर होगा कि सीगा अमर और है और जो तहदीद है वो अलग चीज है। लेकिन खारिज में देखें तो हमें क्या नजर आएगा कि मौला जो इरादा कर रहा है वो तहदीद का इरादा ही कर रहा है। यानी खारिज में देखेंगे तो दोनों का मिसदाक एक होगा, उस अमर का मिसदाक भी वही तहदीद होगी और तहदीद का मिसदाक भी वही क्या होगा, अमर होगा। यानी खारिज में क्या होगा, इनका मिसदाक एक होगा जिसको हम हमले शाए सुनाई का नाम देते हैं। फरमाते जो तहदीद होगी वो हमले शाए के एतबार से होगी। ये हो गया दूसरा इसका दाई, कि इसकी हम मिसाल अर्ज कर दे, ए मालू माशे, तुम जो चाहो तुम अमल करो। अब यहाँ पे क्या है, ए मालू हकीकत में सीगा अमर है, तलब चाह रहा है, लेकिन तलब किस सूरत में है, तलब है तहदीद की सूरत में। ये ए मालू मिसदाक करार पा जाएगा इस तहदीद का। खारिज में देखें तो ये जो ए मालू, इसमें काम करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा कि तुम इस काम को अंजाम दो, बल्कि क्या किया जाए, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। और मतलब इस ए मालू के हकीकत में देखें जो अमर है वही तहदीद है, जो तहदीद है वही अमर है। यानी खारिज में इनका मिसदाक एक है हमले शाये सुनाई की सूरत में। वसालिसतन फरमाते कभी कभार ऐसा होता है यकून दाई लहू हुवा ताजीज, जो अमर का दाई होता है वो ताजीज होती है, यानी तहदीद की वजह क्या होगी, ताजीज हो जाएगी। फयकून मिसदाकन लिताजीज, फरमाते उस सूरत में ये ताजीज का मिसदाक करार पा जाएगा। व ताजीजुन बिल हमले शायर, यहां भी ताजीज होगी वो हमले शाये सुनाई के एतबार से होगी। यानी क्या मतलब, यानी मफहूम तो इनका मुख्तलिफ होगा, अमर का मफहूम और है, ताजीज का मफहूम और है। ताजीज किसी और माना के लिए वाज़ हुआ, अमर किसी और माना के लिए वाज़ हुआ। लेकिन खारिज में देखेंगे तो चूंकि मकसूद मौला इस अमर से ताजीज है, लिहाजा अमर और ताजीज मिसदाक के एतबार से दोनों क्या हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। वहां कदाफी बाकिल मानी अल मज़कूरते वगैरह, फरमाते हैं जितने मानी हमने जिक्र किए थे, जो हमने 7-8 मानी किए थे उनकी बात, और उनके अलावा दीगर मानी है जो बाज तफसीली कुतुब उसूली में बयान फरमाते हैं, वो सारे के सारे इसी तरह आ जाएंगे। यानी सारे के सारे हकीकत में सीगा इफ़अल के लिए मानी करार नहीं पाएंगे, बल्कि उसके लिए दाई और उसकी आमादगी के लिए हम उनको मसादी करार देंगे। आगे फरमाते हैं वा इलाहुना यतजल्ला मा नुरीद, फरमाते अब तक की जो हमने गुफ्तगू की है इससे हम फिर चंद नुकात निकाल सकते हैं। कौन कौन सी, जो अफराद इसके मुख्तलिफ मानी बयान करते हैं वो हकीकत में मानी नहीं बल्कि उसके क्या है, दवाई। एक बात तो हमारे लिए अब तक ये साबित होगी। और दूसरा क्या है, हयात अमर की जो असल वज़ियत है वो निस्बत तलबोबास के लिए है, ना कि इन मानी के लिए। यानी इन मानी के लिए असल इनको वज़ किया नहीं गया, ये बात भी अब तक हमारे लिए वाज़े हो चुकी है। वा इलाहुना यतजल्ला मा नुरीदु अन नुवज़्ज़िहहु, फरमाते हैं कि हम जो चाहते थे वो अब तक वाज़े हो चुका है, अब हम उसकी वजाहत कर देते हैं। इन्ना नुरीदो अन नकूला बिनस्सिल इबारा, हम डंके की चोट पे और खुले और उमूमी अल्फाज में क्या कहते हैं, अपनी बात को बयान करना चाहते हैं। हम क्या कहते हैं, इन्नल बासा अव तहदीदा अव ताजीजा औ नहवहु लैसत हिया मानी लिहयतिल अमर, फरमाते हैं बास है, तहदीद है, ताजीज है, तस्खीर है, तमन्नी है, तरज्जी है, इंजार है। फरमाते जितने भी ये सारी हमने मिसालें अब तक अर्ज की, लैसत हिया मानी लिहयतिल अमर, फरमाते हैं ये अमर की हयात के लिए असलन मानी करार ही नहीं पाते। का दोस्तों में लतफी मफाही में के इन मानी को उस्तोमिलत के अंदर हिया ज़मीरा जाएगी मानी की जानिब, कि जिन मानी को इस्तेमाल किया गया है फी मफाही में बास को इस्तेमाल किया गया है आमादगी को समझाने के लिए, तहदीद को इस्तेमाल किया गया है डराने के लिए, ताजीज को इस्तेमाल किया गया है आजिज करने के लिए, इला आखिरी बाकी तमाम मानी के। यानी इन मानी को इस्तेमाल किया जाए अपने मफाहिम को इस्तेमाल करने के लिए। फरमाते लैसत, ऐसा नहीं है, कमाजन नहुल कौम, जैसा कि बाद अफराद ने ऐसा गुमान किया। जैसा कि बाद अफराद ने कहा था कि वज़ियत इसके लिए है, और फिर वज़ियत में मुख्तलिफ कायल थे। बाद ने कहा था बाज में हकीकी है, बाज में मजाजी है, किसी ने कहा कि मुश्तरक लफ्ज़ी है, किसी ने कहा कदर जाम है, इला आखिरी तमाम तफसीलात जो कि हमने गुज़श्ता बयान की थी। फरमाते हैं लैसत हिया मानी, फरमाते हैं कि ना इनको असलन मानी के लिए वाज़ी नहीं किया गया, ला मानी हकीकतन वला मजाजिया, ना इन मानी के लिए बतौर हकीकी वाज़ किया गया है और ना ही इन मानी के लिए बतौर मजाजी इनको वाज़ किया गया है। बलिल हक को,
मरहूम मुजफ्फर आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरे नजदीक कौल हक तो यही है, इन्नल मनशा बिहा लैसा इल्ला निस्बतु तलबियतुल खासा। फरमाते हैं कि मेरे नजदीक कौल हक ये है कि जो सीगा अमर का मंशा है और जिस बिना पर सीगा अमर को वाज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? निस्बत तलबिय खास है। फरमाते इसके अलावा और कुछ नहीं। वहाज़ल इंशाओ यकूनु मिस्दाकन लिअहद हाज़िहिल उमूर, और फरमाते ये जो इंशा है, जो सीगा अमर है, फरमाते ये मिस्दाक करार पा जाता है इन उमूर में से किसी एक अमर का। लेकिन कब? बेइख्तिलाफ दवाई, जैसे जैसे दवाई तब्दील होते चले जाएंगे, कभी दाई बास की सूरत में है, कभी दाई ताजीज की सूरत में है, कभी दाई तस्खीर की सूरत में है, कभी दाई इंजार की सूरत में है, कभी तमन्नी और दरजे की सूरत में है। फरमाते जैसे जैसे दवाई मुख्तलिफ होते चले जाएंगे वैसे वैसे ही इंशा का मिस्दाक भी तब्दील होता चला जाएगा। तो वाज़ेह हो गया क्या? फयकून तारतन बासन बिल हमले शाए, फरमाते कभी कभार तो ये बास हमले शाए के एतबार से होगा, व उखरा तहदीदन बिल हमले शाए, और कभी तहदीद होगी हमले शाए के एतबार से, और कभी ताजीज होगी हमले शाए के एतबार से, कभी इंजार होगा हमले शाए के एतबार से। यानी जैसे जैसे दवाई बदलते चले जाएंगे हमले शाए के एतबार से, जो सीगा अमर है उसका मिस्दाक भी तब्दील होता चला जाएगा। वैसे तो अमर है, खारिज में देखें तो कभी उसका मिस्दाक क्या है? बास होगी, कभी उसका मिस्दाक है ताजीज होगी, कभी उसका मिस्दाक जो है वो तहदीद होगी इला आखिरही। ला अन्ना हाज़िहिल मफाहिमा मदलूलतुन लिल हैअति व मनशाअतुन बिहा, फरमाते ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे मफाहिम हैअत के लिए मदलूल करार पाए कि हैअत को वाज़ ही इन मफाहिम के लिए किया गया। फरमाते ला, ऐसा नहीं है। व मनशाअतुन बिहा, और हम क्या करें? हैअत के लिए इनको मंशा करार दे दे कि हैअत को वाज़ ही इसीलिए किया गया है क्योंकि हैअत का ज़ुहूर इसमें। फरमाते ऐसा हम नहीं कह सकते। हत्ता मफहूमल बास व तलब, फरमाते मफहूम बास व तलब में भी हम नहीं कह सकते कि सीगा अमर को बास व तलब के लिए वाज़ किया गया। फरमाते ना, बल्कि बास व तलब के लिए इसको वाज़ नहीं किया गया, हकीकत में इसको वाज़ किया गया है निस्बत तलबी, यानी निस्बत के लिए वाज़ किया गया है, खुद बास व तलब के लिए इसको वाज़ नहीं किया गया। तो ये बास व ताजीज व तहदीद वगैरह ये सारे के सारे इसके मसादी करार पाते हैं, हकीकत में और कुछ भी नहीं होते। आगे फरमाते हैं अल इख्तिलातु फिल वहम बैन अल मफहूम वल मिस्दाक हुवल्लज़ी जअला उलाइका यज़ुन्नूना अन्ना हाज़िहिल उमूर मफाहिमा लिहैअतिल अम्र। फरमाते हैं कि कुदमा में से जो उलमा इस बात के कायल होते, जिस तरह हमने 4 अकवाल की जानिब इशारा किया था, उनमें 3 अकवाल वज़ियत वाले ही थे। फरमाते कुदमा में से जो उलमा इस बात के कायल हुए हैं कि हयात अमर के मानी है बास व ताजीज़ व तहदीद वगैरह, फरमाते हैं वो हकीकत में मानी और मसादी के दरमियान फर्क नहीं करते, यानी उनको इतना नहीं पता कि मसादिक और हैं और मानी और हैं, यानी इसका माना जिसके लिए इसको वाज़ किया वो अलग है और बाकी ये सारी बास व ताजीज़ व तहदीद वगैरह इसके मसादी करार पाते हैं। इसी तरह फरमाते हैं चूंकि इनसे खल्त वाक़ई हुआ है कि वो मिस्दाक और मानी को एक ही तौर पे समझते हैं, इस इख्तिलात की वजह से वो कायल हुए कि बाज मानी हकीकी हैं और बाज मानी मजाजी हैं, जबकि हकीकत में ये असलन इन मानी के लिए वाज़ हुए ही नहीं है। फरमाते इसी वजह से अल इख्तिलात फिल वहम बैन अल मफहूम वल मिस्दाक, फरमाते मफहूम और मिस्दाक के दरमियान जो है वो इख्तिलात के वहम की वजह से ये जो इख्तिलात पैदा हुआ है उलमा के दरमियान, और वो मानी मफहूम समझ रहा है, यानी मानी और मिस्दाक के दरमियान क्या है, फर्क नहीं कर पा रहे। ये वही चीज है हुवल्लज़ी जअला उलाइका यज़ुन्नूना, जिसकी वजह से उनको ज़न हुआ, गुमान हुआ, किस बात का, अन्ना हाज़िहिल उमूर मफाहिमो लिहैअतिल अम्र, जे हैअत अम्र के लिए मफाहिम और मानी करार पाते, जबकि हकीकत में मानी नहीं होते। वक़द इस्तुअमिलत फीहा इस्तेमालुल लफ्ज़ फी मानाहु, और वो हैअत अमर को इस्तेमाल करते हैं इन तमाम मानी में जिस तरह लफ्ज को उसके माना में इस्तेमाल किया जाता है। फरमाते हैं उनसे ये गलती वाक़ई इश्तिबा वाक़ई हुआ है। जब ये इश्तिबा वाक़ई हुआ इसी वजह से हत्ता आगे बढ़ रहे हैं, फरमाते हैं हत्ता इख्तलफू फी अन्नहु अय्युहल मानल हकीकी अल मौजूला अल हैआ व अय्युहल मानल मजाजी, फरमाते इसी वजह से वो इख्तिलाफ के कायल हुए कि ये वाला माना हकीकी है कि जिसके लिए हैअत अमर को वाज़ किया गया है और ये वाला माना मजाजी है, यानी वो इस
وجہ سے قائل ہو گئے ہیں اس کے حقیقی و مجازی ہونے کے، جبکہ ہم نے کیا کہا، ہم نے اب تک یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو اصلا واضح ہی ان معانی کے لیے نہیں کیا، جب واضح نہیں کیا گیا تو حقیقی و مجازی کی اصلا باس کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، ہیئت امر کو نسبت طلب اور نسبت باس کے لیے واضح کیا گیا ہے، خود باس کے لیے اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ اس طلب و باس کے مختلف دوائی ہیں، کبھی باس ہے، کبھی تعجیز ہے، کبھی تحدید ہے اور کبھی تسخیر ہے، اور فرماتے ہیں یہ تمام دوائی شمار ہوتے ہیں نہ کہ معانی ہیئت امر، جس کو ہم نے آسان الفاظ میں کہا کہ یہ معانی شمار نہیں ہوتے بلکہ یہ مصادیق شمار ہوتے ہیں۔ قدما دوائی اور معانی میں فرق نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ ان مصادیق کو معانی قرار دے دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔